السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد ديال لاكتيفيتي de lecture manuel parcours 3e année la page 43. في هذا الدرس غادي نشوفوا les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail. Donc في la lettre d'invitation كما شفنا تنصيفطوا واحد الدعوة لشي شخص. في هذا الدرس غادي نشوفوا الجواب ديال داك الشخص اللي صيفطنا ليه الدعوة. دونك غادي يجاوبنا برسالة إلكترونية حيت خلينا ليه l'adresse électronique. مزيان. J'observe le document suivant. نحاولوا نقراو هذا le document. Donc clubenvironnement.ibnorocht@gmail.com. Réponse à l'invitation. Bonjour, virgule. En réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Donc هنا في الفقرة الأولى في هاد لا ريبونس فيها واحد التذكير على داك الموضوع اللي صيفطنا ليه انفيتاسيون، واحد التذكير، ومن بعد عندك هنا واحد لو غوميرسيومون في الاخر ديال الفقرة تنشكرو دوك الناس اللي صيفطوا ليا الدعوة. دونك جو فودغي vous remercier pour cette invitation. نشوفوا الفقرة الثانية اش فيها. Ainsi par ce courriel, je confirme ma participation à votre manifestation. دونك في هذه الفقرة اللي فيها غير تقريبا سطر، دونك هنا تيأكد لهم الحضور ديالو. دونك في الفقرة الثانية تنأكدوا سواء الحضور ولا الرفض. ممكن تقول ليه راه ما مساليش ميمكنش ليا نحضر. دونك هنا عندنا القبول، جو كونفيرم، يعني مؤكد الحضور ديالي. الفقرة الأخرى En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère mes remerciements et vous souhaite une bonne continuation. Donc الفقرة الأخرى تنعاودو نشكرو فيها داك لو كلوب ولا دوك الناس اللي صيفطوا ليا لانفيتاسيون. عندك هنا واحد لا فورمول دو بوليتيس bien cordialement سعيد عالمي climatologue virgule CNRC. دونك هنا غادي يكون لو كود بوستال. عندك هنا غير اكزومبل. بيان. دونك دابا غادي نحاولوا نشوفوا الفرق بين هاد لا ريبونس وبين لا لتر كونفونسيونيل، لا لتر دانفيتاسيون. دونك بيان سور باين لكم الفرق، غير من الشكل ديالها راه كاين الفرق. هادشي اللي غنشوفوا في التمارين اللي جايه. دونك نبداو ب لا بروميير كيستيون. J'entoure la bonne réponse. Ce document est un mail, un SMS ou là une lettre. Donc اش بان لكم؟ دونك راه باينه c'est un mail، هو رسالة إلكترونية. مزيان. Je lis et je complète le tableau suivant en utilisant des phrases complètes. Donc فين هو l'expéditeur؟ l'expéditeur هو المرسل. فين هو المرسل؟ دونك المرسل هو سعيد العالمي. سعيد عالمي. دونك كاين اختلاف بالنسبة لا لتر كونفونسيونيل. المرسل ديما تلقاوه هنا العكس، هنا كاين في الاخر المرسل هو سعيد العالمي. لو ديستيناتير المرسل إليه. دونك المرسل إليه هو لو كلوب انفيرونمون ديال كوليج ابن رشد هو المرسل إليه. داكوغ. لو كلوب انفيرونمون ابن رشد غنكتبو هنا، هذاك هو المرسل إليه. داكوغ. بالنسبة للوبجي، لوبجي هو ريبونس à l'invitation، جواب على الدعوة. réponse à l'invitation. Bien. B. Je dégage les différences entre la lettre et le mail conventionnel. دابا غادي نشوفوا الفرق بين هاد الجوج، لا lettre conventionnelle مع le mail conventionnel. بالنسبة لونتيت هي ديك لا بارتي اللي الفوق، لونتيت. دونك راه باين لينا الفرق من خلال هاد لونتيت ولونتيت اللي شفنا في لا lettre conventionnelle. بالنسبة لا lettre conventionnelle تلقاو فيها لي كوردوني ديال لو ديستيناتور ou bien l'expéditeur، les coordonnées de l'expéditeur المعلومات ديال المرسل، les coordonnées du destinataire معلومات المرسل إليه، la date، le lieu. d'accord. تلقاو هادشي في la lettre conventionnelle. بالنسبة للميل conventionnel اش تلقاو غير سميتو المرسل إليه، le destinataire. تلقاو غير les coordonnées ديال le destinataire. بالنسبة للكور bien le texte.
شوفوا هنا لو تكست كيبان لكم il est un peu court واحد لو تكست اللي صغير شويه il est court بزربه باختصار واحد لو تكست باختصار تتقول داك الشيء اللي بغيتي باختصار ماشي بحال لتر دانفيتاسيون تتحاول تشرح داك الشيء مزيان تبين ليه سميتو الحدث اللي غادي ديرو تبين ليه التاريخ النهار امتى داكا دونك هنا بالزربه 3 باراغراف كل باراغراف تلقى فيها دو ليني ou bien une ligne بحال هنا فيها سطر واحد هنا جوج سطور هنا جوج سطور دونك باختصار وبالنسبه لا lettre conventionnelle تلقاو واحد le corps de la lettre il est un peu lent la formule de politesse هي ديك اللي كنلقاوها هنا ديك العباره ديال الاحترام بالنسبه لا lettre conventionnelle déjà شفنا des exemples تيكونوا طوال شويه dans l'attente d'une réponse favorable veuillez agréer monsieur le directeur mes sincères salutations بحال هكا تتكون طويله بالنسبه للميل conventionnel بالزربه تلقى واحد جوج كلمات بحال هكا بيان كورديالمون ممكن تلقى غير كورديالمون داكور دونك il est courte صغيره courte voie de transmission la voie de transmission زعما فين كترسلها لا ليتر باينه في لا بوست تتصيفطها في البوسطه ولا في المهم لا بوست ممكن نقولوا لا بوست وبالنسبه للميل باغ انترنت تتصيفط في الانترنت باغ انترنت داكور بيان اون باس باج 44 نحاولوا نجاوبوا هاد لي كيسيون بزربه Monsieur Saïd Alami accepte l'invitation qui lui a été adressée. واش vrai ولا faux donc c'est vrai donc راه قبل الدعوه الا قال لك جبت ليه علاش ولا بين ليه علاش حيت عندنا هنا je confirme ma participation d'accord عندك هنا monsieur Saïd Alami spécialiste dans du climat واش هو متخصص في الكليما في المناخ دونك فري راه هو متخصص في المناخ علاش حيت السيد عالمي سي ان كليماتولوج متخصص في الكليما في المناخ داكور سي ان كليماتولوج مسيو سعيد عالمي va parler des problèmes de l'environnement dans le monde غادي يهضر على المشاكل البيئيه في العالم حنا نشوفوا donc vous proposez de l'exposer sur les problèmes dans notre pays ماشي في العالم غادي يهضر غير على المشاكل ديال البلد ديالنا دون نوتر بيي دونك غنديرو تما فو وغادي نصحوها بازي دون نوتر بيي مغاديش يهضر على المشاكل ديال العالم il confirme ou bien il ne confirme pas sa participation à la manifestation واش ما اكدش الحضور ديالو ولا المشاركه ديالو دونك سي فو هو راه اكد المشاركه وغادي يحضر دونك pour présenter un exposé une réponse à votre invitation. Donc, en attendant de vous voir le 20 décembre. قال لهم غنشوفكم مع 20 دونك راه اكد وغادي يجي وغادي يحضر وغادي يقدم داك العرض ديالو de vous voir le 20 décembre prochain. قال لهم غادي نجي نهار 20 il remercie les présentants ou bien les représentants du club environnement pour leur invitation. واش تيشكرهم دونك بين واش وي فري راه تيشكرهم في هاد لا ريبونس غادي نشوفوا لا فراز كي لو مونطر دونك اش قال لهم هنا في الاولى je voudrais vous remercier الاولى والثانيه je vous réitère mes remerciements et vous souhaite une bonne continuation donc vrai غنكتبوا الجوج جمل اللي وريتكم دابا